अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाकिर कुरैशी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक इंटरेस्टिंग न्यूज और इंटरेस्टिंग न्यूज है ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड, समंदरी तजारत से रिलेटेड। यकीन जानिए कि मौजूदा दौर में वो मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क है या वो मुल्क तरक्की की राहों पर गामजन है जो अपनी समंदरी रूट्स का भरपूर फायदा उठा रहा है और अपनी बंदरगाहों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और वहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। मैं समझता हूं कि सिंगापुर, दुबई, मलेशिया इसके मुंह बोलता सबूत है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी ब्लू इकोनॉमी में समुद्री तजारत में एक अहम किरदार अदा करने जा रहा है, क्योंकि हम बाखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन और डीप बंदरगाहें मौजूद हैं, जिसमें गवादर पोर्ट अपनी मिसाल आप ही है। इसी तरह कराची में कराची पोर्ट, बिन कासिम पोर्ट, ये वो पोर्ट्स हैं। अगर हम इन पोर्ट्स का भरपूर फायदा उठाएं तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है, तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से यूरोप तक के लिए एक डायरेक्ट बहरी रूट का आगाज हो गया है, जिससे बहुत तेजी से बहरी जहाज पाकिस्तानी बंदरगाहों से यूरोपीय बंदरगाहों तक जा सकेंगे और तिजारत का एक नए दौर का आगाज होगा। और इस रूट को जो नाम दिया गया है वो है इंडिया नॉर्थ यूरोप एक्सप्रेस। इसमें कराची की बंदरगाह, इंडिया की बंदरगाहें और श्रीलंका की बंदरगाह भी शामिल है। यहाँ से इन मुल्कों से सामान डायरेक्ट यूरोप जा सकेगा और यूरोप में लंदन की बंदरगाह, रोटरडैम बंदरगाह तक सामान जा सकेगा। अभी इनिशियली जो मीडियम साइज के शिप्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, जिन पर तकरीबन 6000 कंटेनर होते हैं, वो तकरीबन 11 हफ्तों की मुसाफत पर एक कंप्लीट राउंड ट्रिप मुकम्मल कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कराची से यूरोप और यूरोप से फिर जहाज वापस कराची सिर्फ 11 हफ्तों में आ सकेगा। पहले यही काम, यही तजारत 15 से 16 हफ्तों में होती थी, क्योंकि पहले बड़े बड़े जहाज से और पाकिस्तान से होते हुए इंडिया, श्रीलंका, चाइना और फिर यूरोप तक जाते थे और यूरोप की कई डेस्टिनेशंस तक जाते थे। इसी तरह फिर ये वापस आते थे, तो कई बंदरगाहों पर जाने की वजह से टाइम बढ़ जाता था। अब ये तीन अहम मुल्क, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका, जिसमें मैं समझता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान तो बहुत ही अहम मुल्क हैं, क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा है और ये दोनों कंट्रीज बहुत ज्यादा चीजें इंपोर्ट भी करते हैं। और फिर जो ये पाकिस्तान की लोकेशन है, मैं अपनी बेशुमार वीडियोस में ये बार बार बता चुका हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली बहुत ही अहम लोकेशन दी हुई है कि कंप्लीट सेंट्रल एशियन कंट्री, जिसमें ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इसके अलावा दूसरी तरफ अफगानिस्तान, ये वो कंट्रीज हैं जो कि लैंड लॉक कंट्रीज हैं, जिनके पास समुद्री रास्ते नहीं है कि ये अपनी तिजारत को परवान चढ़ा सके। तो ये ममालिक और हत्ता कि चीन हमारी इन गर्म पानी की बंदरगाहों को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी तिजारत बढ़ा सकते हैं। ये चीजें हमारी बंदरगाहों से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अब जो बहरी तिजारत है, सी रूट के जरिए दुनिया में तकरीबन 75% ट्रेड तिजारत इन्हीं बहरी रूट के थ्रू होती है। सिर्फ 25% ट्रेड तिजारत जमीन या एयर प्लेन के थ्रू होती है। एयर फ्रेट मैं समझता हूँ कि ना होने के बराबर है, क्योंकि उसमें आप बहुत लिमिटेड सामान, मसनूआत भेज सकते हैं और वो बहुत ज्यादा कॉस्टली और महंगी पड़ती है। यकीन जानिए कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये एक आइडियल मौका है कि इस तरह के रूट से हम अपनी बिजनेस कम्युनिटी को फायदा दें और फिर हम ट्रांसशिपमेंट को प्रमोट करें। मिसाल
کے طور پر کنٹینرز ہم پورے سینٹرل ایشیا سے لے کر آئیں اور انہیں یہ ہم اپرچونٹی دیں کہ وہ اپنا سامان ایران کی بجائے یا کسی اور ملک کی بندرگاہوں کی بجائے وہ پاکستان کی بندرگاہوں تک پہنچائیں اور یہاں سے کم وقت میں شارٹیسٹ روٹ کے تھرو ان کا سامان یورپ تک پہنچ سکے جو کہ ناردرن یورپ ہے. اور اسی طرح اگر انہوں نے کوئی سامان امپورٹ کرنا ہے درآمد کرنا ہے یورپ سے تو وہ یہی روٹ استعمال کریں. تو ابھی تو یہ میڈیم روٹ کے شپس ہیں جہاز ہیں جو کہ پاکستان سے ڈائریکٹ یورپ کی بندرگاہوں تک جائیں گے. تو انشاءاللہ جب تجارت پروان چڑھے گی فروخت پائے گی تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے بحری جہاز شپس جو پاناما میکس سائز کے بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے اس روٹ سے جا سکیں. ابھی دنیا میں جو سب سے بڑا جہاز ہے کنٹینر شپ اس کا نام ہے MSC ایزینا کلاس اور یہ بحری جہاز 24,346 کنٹینر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب آپ تصور کر لیں کہ یہ جہاز کا والیوم کیا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ تیرتا ہوا ایک شہر ہے کیونکہ اس قدر بڑی تعداد ہے کنٹینرز کی. تو جتنا ہی بڑا شپ ہوگا اتنا ہی کم خرچہ آئے گا کنٹینر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں. جتنا چھوٹا شپ ہوگا ڈیفینیٹلی اس پر اتنے ہی کم کنٹینر آئیں گے. تو یہی وجہ ہے کہ اس کی کاسٹ فریٹ کاسٹ بڑھ جاتی ہے. اس کی میں سمجھتا ہوں کہ کلاسیکل ایگزامپل ہے ٹرین. جب آپ کوئی سامان ٹرین کے تھرو بھجواتے ہیں تو اس کی کاسٹ کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو آپ اپنا سامان کسی ٹرک کے تھرو بھجوا رہے ہوں کیونکہ ایک ٹرین کے انجن کے پیچھے لگ بھگ 30 سے 40 بوگیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرق ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ والیوم بڑھاتے ہیں ویسے ویسے پھر آپ کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. تو اگر پاکستان سے جانے والے سامان اور آنے والے سامان کی کاسٹ کم ہو جائے ٹریڈ کاسٹ تجارتی کاسٹ کم ہو جائے تو پھر بہت سارے ملک پاکستان کو پریفر کریں گے بجائے پھر وہ کسی اور ملک کے تھرو اپنے تجارتی سامان کی لین دین کریں. پھر بے شمار ممالک اپنا سامان دبئی بھیجنے کی بجائے پاکستان بھیجیں گے کیونکہ دبئی کی بندرگاہ اگر آپ دیکھیں تو کافی سائٹ پر ہو جاتی ہے. ہم تو مین پرشین گلف کے منہ پر بیٹھے ہوئے ہیں عربین سی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یقین جانیے کہ اس کے لیے صرف ہم نے ایک کام کرنا ہے کہ ہم نے پراپر اپنی ان بندرگاہوں کی مارکیٹنگ کرنی ہے برانڈنگ کرنی ہے اور ہم نے یہاں پر وہ سہولیات مہیا کرنی ہے جو ایک اچھی بندرگاہوں پر ہوتی ہے. تو یقین جانیے کہ یہی پاکستانی بندرگاہیں ہمیں اربوں ڈالرز ٹرانس شپمنٹ کی مد میں کما کر دے سکتی ہیں اور پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکتا ہے.